Continuamos con nuestra serie en el libro de Mateo el día de hoy. And so continuing with our study today in the book of Matthew, Y hemos llamado la serie en el libro de Mateo, Dios cumplió sus promesas en Jesús. we have titled this series, God Fulfilled His Promise in Jesus. Y esto es debido a que en Jesús verdaderamente Dios cumplió todas las promesas escritas en la Biblia para nosotros. And this is because through Jesus, God fulfilled all of His promises to us. Nuestra historia de hoy tiene que ver con la fe. And our story today has to deal with faith. De hecho, Jesús en los versos que vamos a hablar el día de hoy nos va a hablar de cómo un poco de fe puede lograr grandes cosas. And so today, actually in our story, we're going to see how Jesus Himself says that just a little bit of faith can help us do incredible things. Quizás recuerdes la historia de dos monjas que una tarde iban conduciendo por un camino rural cuando se les acabó la gasolina. So maybe you remember the story of the two nuns who were driving down a country road and one day the gas ran out. Caminaron hacia un rancho, una granja que estaba ahí cercana y pidieron gasolina. And they walked to a nearby farmhouse and they asked for gas. El granjero estaba más que feliz de darles un poco de gasolina, pero el único recipiente que él tenía era una vieja basinica de hospital. And the farmer was more than happy to give these ladies some gasoline, but the only container that he had was a bedpan. Las monjas aceptaron con gusto todo lo que les ofrecieron y regresaron a su automóvil. And the nuns were happy to take whatever they were offered and they returned to their car. Mientras estaban virtiendo la gasolina de la basinica en el tanque de su automóvil, un hombre pasó y vio lo que estaban haciendo. And now as they were pouring the gasoline from the bedpan into the tank of their car, a man drove by and saw what they were doing. Detuvo su automóvil, bajó la ventana y dijo: disculpen hermanas, no soy de su religión, pero no puedo evitar admirar su fe. And the guy stopped his car and he rolled down the window and said, "Excuse me, sisters, I'm not from your religion, but I admire your faith." Si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón está en tus pantallas y este es La Gran Fe. And so if you're taking notes with us today, here is a title for our study and it's called The Great Faith. La Gran Fe, anótalo por favor, estudiantes de la Biblia, de Plantación de Iglesias, anótenlo. And so it's called The Great Faith. Please write it down, those that are studying the Bible and those of you in the church planting school. Y vamos a estar viendo el libro de Mateo, capítulo 17, verso 14 hasta el verso 27. And today we're going to be studying the book of Matthew, chapter 17, verses 14 through 27. Así que por favor abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, lo que tengas al libro de Mateo, capítulo 17, y vamos a comenzar leyendo los versos 14 al 16. And so please open up your phone, your tablet, your Bible, whatever you have your Bible on, and please join us in Matthew 17, verse 14 through 16. Dice la palabra de Dios así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down and saying to him, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Thank you because you speak to us through it. Te pedimos, Dios, que en esta mañana hables a nuestro corazón And I pray this morning that you would speak to our hearts. y que podamos, Dios, escuchar tu voz. And that we could, Lord, hear your voice. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Tenemos que recordar qué es lo que está sucediendo aquí en esta sección de la palabra. So we need to remember what is happening here in this part of the Bible. Vimos hace 2 semanas acerca de la transfiguración de Jesús. We saw a couple of weeks ago about the transfiguration of Jesus. Y vimos que apareció por ahí Moisés, Elías junto con Jesús en el monte. And we saw that Elijah and Moses appeared with Jesus on the mountain. Vemos también a Pedro decirle al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos 3 ramadas para que descansen? And we also see that Pedro asked if they want him to make 3 tents so that they could rest.
Y también en nuestra historia vimos cómo Dios Padre aparece en escena. And we also see how God the Father appears in this scene. Y Él dice, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo mi favor o mi complacencia. And he says, "This is my beloved Son, in whom I have great pleasure." Y hoy vemos lo que continúa después de este gran evento en el ministerio de Jesús. And then we're going to see a continuation of what happens here after the ministry of Jesus. Así que aquí es donde retomamos nuestra historia y volvemos a leer los versos 14 al 16. And so this is where we take back our story today, and let's once more read verse 14 through 16. Pedrito, perdón Raúl, ¿puedes traerme ese banco en el que estás ahí, mi hermano? Gracias. Perdón, no quería quitártelo. Yo sé que estabas muy cómodo. Échamelo por aquí si quieres. Perdón, a veces mi energía no es la que quisiera tener. Me falta energía a veces. So sorry, his energy is not what it used to be. Sometimes energy is lacking. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que es lunático. Perdón, de mi hijo, que es lunático. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. And when they had come to the multitude, a man came to him kneeling down, and he said, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Vemos a Jesús bajar del monte junto con sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. And so we see that Jesus is now coming down from the mountain after being with James, Peter, and John, their brothers. Después de esa experiencia tan hermosa y espiritual en la cual habían experimentado ellos ahí en el monte, And after this beautiful and spiritual experience that they just had in the mountain, ellos venían llenos del Espíritu Santo y felices de ver lo que habían experimentado en el ministerio de Jesús con esta transfiguración. they were filled with the Holy Spirit and with a lot of happiness because they got to see this beautiful transformation. Y lo primero que nos dice este verso es que ellos, Jesús y sus 3 discípulos, llegaron a donde estaba un gentío. Quiere decir que había un montón de gente. And then afterwards it says that him and Jesus' disciples came down from the mountain and came across a multitude. That means a great number of people. Es como que si Jesús hubiera llegado donde estaban los chilangos, ¿no? Ahí por todos lados. It's as if Jesus would have went to Mexico City where there's a lot of people. ¿Hay algún chilango aquí? Any people from Mexico City? Perdónenme, los amo a los chilangos, amo a los chilangos. Sorry, we love you, we love you. Pero están por todos lados. ¿Qué hacen en Mazatlán? Váyanse a su tierra. No, no es cierto. But they're everywhere. What are you doing here in Mazatlan? Go back home. Es mentiras. Los amo a todos, los amo, los We're amo. just kidding. We love Los you, we amo. love you. Pero dice que Jesús bajó del monte y había un gran gentío, mucha gente. But it says that Jesus came down from the mountain and there was a great multitude of people. Y vemos aquí un hombre que llega postrado de rodillas pidiendo un milagro para su hijo que estaba lunático. And we also see that Jesus came before a man who was kneeling down before him because he was pleading for his lunatic son. He was whoo-hoo, whoo-hoo. Y esto es muy importante. En aquel entonces decían lunático, pero realmente estaba poseído por un demonio. And so some translations said he was a lunatic, but what really means is that he was possessed by demons. Y esto es importante porque este hombre había encontrado el lugar correcto para venir a pedir misericordia. And so this is something really important, that this man came to the correct place to ask for help. Satanás estaba tratando de hacer que el hijo se suicidara, arrojándolo al fuego y tirándolo al agua. And so Satan had been with this son, trying to get him to commit suicide because he kept throwing him into the fire and into the water. Así que este padre tan triste veía que su hijo estaba en grandes problemas. And so this father, who was deeply saddened by his son's condition, seeing him getting thrown into the flames, Y estaba viendo cómo Satanás estaba destruyendo su vida. and seeing how Satan was destroying his life, Y llevó a su hijo, a Jesús. and so he brought his son to Jesus.
¿Quién más que Jesús? Who else other than Jesus? Jesús es el único que podía hacer algo por él. Jesus is the only one who could do something for him. De hecho, vemos aquí en estos versos que leímos que ya lo habían traído a los discípulos de Jesús, pero no pudieron hacer nada. And we also see how this father, he brought his son to the disciples of Jesus, but they couldn't do anything. Este papá es un gran ejemplo para cualquier padre el día de hoy. And this father is a great father figure for anyone today. Y esto es porque este padre decidió llevarlo a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, llevarlos a Jesús. And the reason why I say it's a good example is because this father brought his son to Jesus, and as fathers, that's the first thing we should do is bring our children to Jesus. ¿Cómo los llevas a Jesús si Jesús no está aquí físicamente? So how do you bring them to Jesus if Jesus isn't here physically? Tráelos a la iglesia. Bring them to church. Ay, pero es que ya tiene 12 años y me dice que no tiene ganas de venir a la iglesia. It's because he's 12 years old and he tells me he doesn't want to go to church. Usted lo agarra, lo sienta en el carro, le pone el cinturón y se lo trae. So you grab them, you put them in the car, and you put the seatbelt on, and you bring them here. El día que tu hijo te ayude a pagar la renta de tu casa, pague la electricidad y pague la comida en su casa es el día que él puede decidir por él. So the day that he can pay the rent, buy his own food, pay his own way, that's the day he can stop coming to church if he doesn't El want to día come. que ese hijo pueda ir a rentar un lugar lejos de ti, entonces ya puede decidir si ir o no ir a la iglesia. So the day that your son can go and rent a place somewhere else, then yeah, it's his decision whether or not to come. Yo tuve 3 hermanos viviendo conmigo. Pastor Tony had 3 brothers living with him. Cuando yo estaba soltero, yo rentaba una casa y mis hermanos querían rehabilitarse de las drogas, entonces venían a mi casa para alejarse de sus influencias y se quedaban conmigo 1, 2, 3 años. And so when Pastor Tony was still single, he rented a house and he would allow other brothers to come in. They were trying to rehabilitate from drugs and get away from bad influence. They would live with him for 1 to 2 years. Y yo tenía 2 reglas en mi casa. And he had 2 rules in his house. 3 reglas. Sorry, 3. 4 reglas. Tenía muchas reglas. He had a lot of rules. La primera regla es que tenías que trabajar. But the first rule was you have to work. La segunda regla es que cada domingo tenías que ir conmigo a la iglesia, te gustara o no te gustara. And the second rule is whether you like it or not, you have to come with me every Sunday to church. Y la tercera regla es que no podías llegar más tarde de las 10 de la noche a mi casa. And the third rule was that you cannot come any later to the house after 10 o'clock. Mientras mis hermanos hicieran eso, todo iba a estar bien. And meanwhile, they completed those rules, everything would be good. ¿Y lo hicieron? And they did it. Entonces tú puedes poner reglas en tu casa. And therefore, you can put rules in your house. Y tú puedes forzar a tus hijos a venir a la iglesia. And you can force your children to come to church, Aunque no les guste. even if they don't like it. Hay reglas en la casa. There's rules in a home. Y el que paga las deudas es el que manda en la casa. And the one who pays the bills is the one who leads the house. El que trae la comida a la casa es el que manda y generalmente es el papá o la mamá. And the one who brings the food, they're also the one that gets to make the rules. Usually it's the mom and the dad. Este hombre llevó a su hijo a Jesús. And so this man brought his son to Jesus. A lo mejor este muchacho, este joven, no quería venir con él. And maybe this son, he didn't want to go with his father. No sabemos eso, no dice la Biblia eso. We don't really know. The Bible doesn't tell us. Pero lo que sí sabemos es que este hombre lo llevó a Jesús. But what we do know is that this man brought him to Jesus. Y vemos que la fidelidad de este hombre fue recompensada por Jesús. And we see that the faithfulness of this man was rewarded by Jesus. Ahora, ¿por qué los discípulos de Jesús no pudieron ayudar a este joven enfermo y endemoniado? So why were the disciples not able to help this sick young man? Tenemos que recordar que los discípulos de Jesús tenían autoridad sobre los demonios. So we need to remember that the disciples of Jesus were given the authority over the demons. Jesús les había dado autoridad sobre Satanás y sobre sus secuaces. So Jesus had given authority over Satan and his minions. Mira lo que nos dice Lucas 10:17. And look at what it tells us in Luke 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. So Luke 10:17, then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Cuando Jesús envió a los 70 de 2 en 2,
When Jesus sent the 70 out 2 by 2, les había dado esta autoridad sobre los demonios. he had given him this authority over the demons. Entonces, ¿qué estaba pasando con este chico? So what was happening with this boy? ¿Por qué estos discípulos no pudieron ayudar a este hombre con su hijo endemoniado? Why could these disciples not help this boy who was demonized? Vamos a leer lo que sigue, verso 17 al 19. And so let's continue reading what it says. 17 through 19. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? Los discípulos no habían podido hacer nada. So the disciples were not able to do anything. Con razón el padre fue y corrió a los pies de Jesús. And for that reason, the father went running to the feet of Jesus. La primera respuesta de nuestro Señor Jesús fue de tristeza. And so the first response of our Lord Jesus was sadness. Al él contemplar a sus discípulos y avergonzado sin poder hacer absolutamente nada. Sus discípulos no pudieron hacer nada. So he was there looking at his disciples, being ashamed and just ashamed of them because they couldn't do anything. Y les absolutely dice, nothing. oh generación incrédula y perversa, And he said, Oh, you perverse generation, ¿hasta cuándo os he de soportar? until how much longer can I put up with you? Ouch. Ouch, chale. Duele eso. This hurts. Jesús estaba triste. Jesus was sad. Su incredulidad y perversidad espiritual eran una carga para Jesús. So their unbelief and their perversity and their spirituality was a huge weight to Jesus. Me imagino yo que cuando el hombre vino y le dijo, oye, ya lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos, nanáis. So I could just imagine like this father coming to Jesus being like, hey, I brought him to your disciples and nada. Y Jesús es like, ay Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Bola de incrédulos. And I can just imagine Jesus just being there, just being like, for how much longer, you unbelievers? Tanto tiempo con Jesús y no tenían la suficiente fe para sacar a un demonio. So after so much time with Jesus and they still didn't have enough faith to take out a demon. Jesús sabía que el tiempo se iba acabando, se le estaba reduciendo el tiempo de estar con ellos. And Jesus knew that the time was running out, that his time with the disciples was coming to an end. Y era necesario que los discípulos aprendieran a volar por sí solos y tuvieran suficiente fe para poder sacar endemoniados. And it was important that the disciples would learn how to fly on their own and know how to take out the demons. Y Jesús sana a este endemoniado. And Jesus healed this demonized boy. Y esto nos muestra la autoridad de Jesús sobre Satanás y sus demonios. And this does speak to us about the authority that Jesus has over Satan and his demons. Jesús tiene toda la autoridad sobre Satanás y lo podemos ver en el momento que él sana a este joven endemoniado. And Jesus has all of the authority over the demon, and he was able to heal this boy. ¿Cómo debería de sentirse el Señor de nosotros el día de hoy? And how should the Lord feel about us today? Cuando nosotros nos encontramos en la misma situación que los discípulos. When we find ourselves in the same situation as the disciples. Cuando oramos por sanidad y nada pasa. When we pray for healing but nothing happens. Cuando oramos por provisión y no llega. When we pray for provision and it doesn't come. Cuando oramos por un endemoniado y no podemos sacar ese demonio. When we pray for someone that isn't demonized but we can't take out the demon. ¿Qué debería sentir Jesús de nosotros? ¿Vergüenza? What should Jesus feel towards us? Shame? Piénsalo. Think about it. Muchas veces somos iguales. Oftentimes we are the same. No tenemos
la fe suficiente para creer que en el poder de Jesús alguien va a ser liberado. Oftentimes we don't have enough faith to believe in Jesus that he can make something happen. Hace algunos años, los que estuvieron aquí un miércoles por la noche, And so a few years ago, for those of you that were here when we had the Wednesday services, ¿me vas a regular el micrófono? Si no, yo lo regulo. ¿Sí? Tuvimos aquí una persona que llegó endemoniada. a person came here that actually was demonized. Yo nunca había tenido un encuentro con una persona endemoniada verdaderamente. And Pastor Tony had never had this kind of encounter before in his life. Yo por más que trataba de esconderme, esta persona me buscaba a mí. And as much as he tried to kind of like get away and hide from this person, they came looking for him. Y esta persona cuando me tuvo cerca trató de aruñarme la cara varias veces. And this person, when they came close to him, tried to scratch him various times in the face. Teníamos 4 personas sujetando a esta mujer y no podían controlarla. They had 4 men holding on to this woman and they could not control her. Después de orar por ella 40 minutos, en el nombre de Jesús, esta mujer fue liberada. And after 40 minutes of praying for this woman, in the name of Jesus, she was set free. Iglesia, esto es real. So church, this is real. Cosas pueden suceder y si no tienes la fe de que Dios puede liberar a un demonio, de que Dios puede sanar a alguien, no va a suceder nada. And so these things, they really do happen. But if you do not have the faith that Jesus can take out demons, then nothing is going to happen. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar la historia. But you and I, we have the ability to change history. Porque a medida que nos acercamos más a Jesús, podemos hacer cosas más grandes para el reino. Because the more we get closer to Jesus, the more we can do greater things for his kingdom. Este micrófono no, o creció mi cabeza o el micrófono se hizo más chiquito. So either the microphone shrunk or his head's getting bigger. Ahora, aquí pasó algo bien importante. And so something really important happened here. Los discípulos de Jesús se acercan con Jesús después de que los había puesto como, híjole, a ver si puedes traducir esto, como palo de gallinero. And so the disciples, after everything had happened, they went to Jesus like chicks running back to the hen house. Huh? Pues no sé qué dijo, pero se escuchó chido y todos se rieron. So he doesn't know what I said, but it sounded cool. You all laughed, so. Y van a preguntarle a Jesús cuál es el verdadero problema. And so they asked Jesus, like, what really was the problem? Y vemos lo que Jesús les contesta, verso 20-21. And we see that Jesus responds to them in verse 20 and 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith of a mustard seed and you say to this mountain, move from here to there, then it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except for by prayer and fasting. Jesús establece la incapacidad de los discípulos de echar fuera un demonio en su poca fe o la incredulidad. And so Jesus was establishing the reason for why they were not able to cast out this demon, and it was for their unbelief or their little faith. Para ser exitoso en una batalla contra demonio, primero tienes que tener la confianza que tienes la autoridad de Dios en tu vida. So first, in order to be successful in the battle with demons, you have to believe that our God has the authority over all demons. Y tienes que saber que tú como su hijo se te ha dado esa autoridad para sacar estos demonios. And you need to believe as his sons and his daughters, he's already given you authority to take out these demons. Ahora, con esto no estoy diciendo que vayas a buscar demonios para sacarlos, no. So a little break here. We're not saying that go out after service looking for demons. No. Yo no te estoy diciendo que vayas a buscar los demonios porque te van a decir como le dijeron a este hombre, a Pablo, conocemos. Así las conocemos, pero ¿y tú quién eres? And so we're not telling you after service to go out and to search for demons because we don't want the same thing to happen to you that happened in the book of Acts where a man went trying to cast out demons and they said, I know Paul, I know Jesus, but who are you? Ten cuidado.
So be careful. No eres un cazador de demonios. You are not a demon hunter. No eres ghost hunter. You're not a ghost hunter. Eres un hijo de Dios que tiene toda la autoridad si Satanás viene a tu encuentro y quiere avergonzarte. And so you have all authority as a son and a daughter of Jesus, that when Satan comes at you and you have an encounter with him, that you can cast out the demon. El problema en estos versos, en esta situación, no es el muchacho endemoniado. And so the problem in these verses, it was not the endemonized child. No era el papá. It wasn't the father. Inclusive no era el mismo demonio. And even more so, it wasn't the demon. El problema aquí eran los discípulos y su falta de fe. But the problem here was the disciples and their lack of faith. Todos se hubieran resuelto si los discípulos hubieran tenido poquita fe. Everything would have been resolved if the disciples would have had just a little bit of faith. Hubieran podido sacar este demonio. They would have been able to take out this demon. Entonces Jesús le revela a sus discípulos y a nosotros la importancia y el poder de ser un cristiano lleno de fe. And so Jesus here is teaching his disciples and us a lesson that we need to have faith. Un cristiano que sirve a Dios y comparte con personas llenas de fe y que va creciendo en el amor a Dios. Jesus is sharing again with his disciples and with us that when we have faith, we go out and we share with others. Si tú estás lleno de fe, Dios va a hacer grandes cosas, increíbles cosas a través de tu vida. So if you are full of faith, then God is going to use you to do incredible things through and with your life. ¿Sabías tú que la incredulidad es un pecado? Did you know that unbelief is a sin? Es un pecado. It's a sin. Mira lo que nos dice Juan capítulo 16, verso 9. And so look at what it says in John 16, verse 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Of sin because they do not believe in me. La incredulidad es un pecado. Unbelief is a sin. Y cuando dudamos de Dios es una de las formas en que Satanás, conocido como el padre de mentiras, intenta atacarnos. And when we doubt God, it is a form or a way that Satan uses in order for us to be accused. Satanás siempre va a atacar nuestra fe. Satan will always attack our faith. Siempre va a sembrar dudas en nuestra mente acerca de Dios. He will always sow seeds of doubt about God in us. Siempre va a sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. He's always going to sow doubts about the word of God. Porque Satanás es el padre de mentiras. Because Satan is the father of lies. Y hablando de Satanás, esto me recuerda la historia de un niño y su madre. And so speaking of Satan, this reminds me of a mom and her child. Un niño pequeño iba a jugar a la puerta de al lado ahí con el vecino, aunque su mamá le advertía y le decía que no lo hiciera. So a little boy, he always went next door to play, even though his mom had warned him against doing so. Esto preocupaba tanto a su madre que se preguntó por qué era tan desobediente. And this mom, she was so worried, and she kept asking him, why are you so disobedient? Y él respondió, es que Satanás lo tentaba mucho y que no sabía qué hacer. And he says, it's because Satan tempts me so much, and I don't know what to do. Luego su madre le aconsejó que le dijera, apártate de mí, Satanás, cada vez que sintiera o que fuera tentado. And so his mom said to him, tell him, get behind me, Satan, and whenever you're tempted. Y luego la mamá construyó un cerco alrededor de su casa para que su hijo no se fuera. And then afterwards, the mom built a fence around her house so the child couldn't escape. Y esto funcionó durante unas semanas. Luego una tarde soleada, su madre miró por la ventana y estaba ahí su hijo jugando en el zacate de los vecinos. So this worked for about a week, and then one Sunday afternoon, she was looking out the window, and there her son was playing in the neighbor's lawn after having cut a hole in the fence. Su hijo había hecho un agujero ahí en esa cerca. Again, so he cut a hole into the fence. Jeremías gritó, ven aquí. Jeremiah, come here. Luego dijo, ¿no te dije que dijeras, apártate de mí, Satanás, cada vez que te tentara? And then she said, did I not tell you to tell Satan to get behind you every time he tempts you? Sí, respondió el niño. Dije, ponte detrás de mí, Satanás. Luego él fue detrás de mí y me empujó a través del agujero de la cerca. And he said, yes, said the boy, and I did tell Satan to get behind me, so he got behind me and he pushed me through the fence. Chiste Calvary. So, Calvary joke.
Pero la Biblia nos habla mucho acerca de la importancia de la fe. But the Bible does speak to us a lot about the importance of faith. Mire lo que la Biblia nos dice respecto a nuestra fe en Hebreos 11:6. And so look at what the Bible says in regards to our faith in Romans 10:17. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebrews 11:16. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek. Si no hay fe es imposible agradar a Dios. So without faith it is impossible to please God. Pero entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestra fe? So how can we grow in our faith? Esa es una buena pregunta y gracias por hacer buenas preguntas. So it's a great question. Thanks for asking good questions. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 17 acerca de esto. And so now look at what it says in Romans 10:17 about this. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La fe solo viene cuando te enamoras de Jesús a través de su palabra. So faith only comes by falling in love with Jesus through his word. Por eso es importante que todos los días estudies la Biblia. And that's why it's important that every day you would study your Bible. Que hagas tu devocional diario. That you would do your daily devotional. Que vengas a cada reunión que tenemos los jueves con las mujeres, con los varones. And it's also important that you would come every week to all of our meetings that we have together. Thursdays with the men and the women. Y cada servicio de fin de semana que tenemos aquí, los miércoles, iglesia en casa. And every Sunday here in your church and Wednesdays out in the home churches. Porque estudiamos la palabra de Dios. Because we study the word of God. Y la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. And again, faith comes by how? By hearing, and hearing by reading the word of God. Entre más escuchas y te llenas de la palabra de Dios, más crece tu fe. And so the more you hear and you listen about the word of God, the more your faith starts to grow. Y más grandes cosas puedes hacer para el reino. And even greater things can happen for the kingdom. Y Jesús dijo, solo necesitas una poca de fe, como un grano de mostaza, y vas a poder hacer grandes cosas para el reino. And Jesus says, all you need is just a little bit of faith, and then you can do great things for the kingdom. El título de nuestro sermón es hoy La Gran Fe. ¿Por qué? And the title of our sermon today is what? The Great Faith. Why? Porque como cristianos necesitamos tener gran fe para conquistar el reino. Why? Because as Christians, we need great faith in order to conquer the kingdom. ¿Cuántas veces la falta de fe nos paraliza para hacer grandes cosas en el reino? So how many times does a lack of faith paralyze us from doing great things? Muchas veces no hacemos cosas porque no hay dinero. Many times we don't do things because there's not money. No hay recursos. There's no resources. Dejamos de hacer ministerio porque como vemos que no hay, no lo hacemos. We stop doing ministry because we see that there isn't any resources, so we don't do it. Muchas veces no atendemos el llamado de plantar iglesia porque no creemos que Dios puede proveer y usarnos a nosotros. So many times we put behind the calling to plant churches because we don't believe that God will help us. Y hablando de plantación de iglesias, para poder salir a plantar iglesias se requiere mucha fe. And speaking of church planting, this does require a lot of faith. ¿Cómo podríamos salir a plantar iglesias sin fe? So how can we go out and plant churches without faith? Imposible. It would be impossible. Dios no va a obrar a través de nuestra incredulidad. God is not going to work based off of our unbelief. Dios ama y honra los grandes pasos de fe que damos y los respalda. God loves and he honors great steps of faith, and he backs them up. Entonces nuestra incredulidad, la Biblia lo llama pecado. And so for that reason, our unbelief, the Bible calls that sin. Entonces necesitamos esa gran fe para conquistar y hacer grandes cosas en el reino. Amén. So we need this great faith in order to do great things for the kingdom. Amen? Amén. Amen. Dime amén si ya estás dormido. So amen if you're asleep. No se me duerman, no se me duerman. Don't fall asleep. Don't fall asleep.
Continuamos leyendo versos 22, perdón, al 23. And so let's continue reading verse 22 and 23. Jesús aquí va a cambiar de tema. So now Jesus is going to change the topic a little bit. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Now while they were staying in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will kill him. And on the third day he will be raised up." And they were exceedingly sorrowful. Vemos a Jesús aquí por segunda vez decirle a sus discípulos acerca de su muerte. So we're seeing here for the second time that Jesus is telling his disciples about his death. Y los discípulos respondieron a la noticia de lo que Jesús les estaba diciendo con mucho dolor y tristeza. And we can see here how the disciples are listening to this news and they're starting to become very sad with a lot of pain. Los discípulos aquí se estaban comportando como nosotros lo hacemos muchas veces. And the disciples here are acting oftentimes like we do. Llegó la prueba y se desanimaron y ya no quisieron escuchar nada. The test comes, we get discouraged, and we don't want to hear anything. Los discípulos estaban devastados, desanimados y tristes. The disciples, they were broken down, they were devastated, they were discouraged, sad. ¿Cuál debió haber sido la reacción de estos discípulos? Can you see the reaction of these disciples? What should have been the reaction of these disciples? La misma reacción que nosotros debemos de tener cuando pasamos por tribulaciones. It's the same reaction that we should have when we go through trials and tribulations. Hablar con el Señor. Speak with God. Ahí lo tenían. There, he was there with them. Podían haberle dicho, a ver, Señor, barajéamela más despacio. Oh, Sorry. dime más despacio. So Lord, tell me slower. Otra vez explícamelo. Tell me once again. Podían haberse puesto a orar. They could have prayed. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando estás pasando por tribulaciones? What is it that you need to do when you're going through trials? Cuando estás pasando por una prueba y cosas difíciles están pasando en tu vida, When you're going through difficult times and trials and things are hard, tu respuesta no debe de ser desánimo, tristeza o depresión, your first response should not be sadness, depression, or discouragement. sino pedirle a Dios en oración, Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme a través de esta situación? But first you should pray and you should say, God, what are you trying to show me or teach me through this situation? ¿Qué estás tratando de mostrarme a través de esta prueba tan dura? What are you trying to show me through this difficult trial? Porque Dios siempre tiene un propósito para nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Because God always has a plan and a purpose for our trials and Las tribulations. cosas no suceden nada más porque sucedieron. Things don't just happen because they happen. No. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. No, but God always has something to teach us. Ahora, algo importante que sucedió aquí con los discípulos fue que no escucharon que Jesús dijo, alguien me va a traicionar y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Oh, como que eso no les registró. And so something really important here that the disciples did not grab onto. Jesus was saying, yes, someone is going to betray me and I'm going to die, but I'm going to rise again. Estaban tan centrados en lo negativo, en la muerte de Jesús, que se perdieron la buena noticia de la resurrección de Jesús. So they were so focused and concentrated on all of the bad news that they couldn't even recognize that there was good news. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? And so how many times has that happened to us? Vemos el problema y realmente es un problema de este tamaño. And so oftentimes we see a problem and it's just this size. Y si lo alejas se hace más chiquito. And if you put it farther away, it's even smaller. Pero si lo acercas se hace más grande. But if you bring it closer, then it's bigger. Y muchas veces nos enfocamos en el problema And oftentimes we just focus on the problem. y perdemos la bendición de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. And we lose the blessing of what God wants to do in our life. Porque estamos tan enfocados en nuestro problema que está aquí Because we're focused on the problem that's right here. y no estamos enfocados en lo que dice su palabra
quitando el problema. And we're not focused on his word that can take away the problem. ¿Sí entiendes lo que digo? Do you understand what we're trying to say? Muchas veces caemos en el mismo error. So oftentimes we fall in the same. Nos falta cuestionarle a Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? And so we forget to ask God, what is it that you want me to learn? Recientemente, en los últimos 2 años, yo he tenido que estarle preguntando a Dios varias veces, en varias etapas de mi vida, estos últimos 2 años, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar, Señor? And so for Pastor Tony personally, these last 2 years, he's had a lot of things that happen, and he has to keep asking Lord, what is it that you have for me? What are you showing Mi me? salud no ha sido lo mismo de hace 2 años anteriores. So his health has not been the same as it was 2 years ago. Entonces constantemente tengo que decirle a Dios, Dios, ¿qué onda? What's up with me, man? What's up? And so he constantly has to keep asking God, like, hey, what's going on? Come on. ¿Qué pasa, calabaza? What's going on? What? I don't know. It doesn't make sense. What's up, zucchini? Y Dios muchas veces me responde, nada, nada, limonada. And he says, don't worry about it. Para terminar nuestra historia esta mañana, vamos a ver a Jesús tener un encuentro con un recolector de impuestos del templo. Algo parecido como a una persona del SAT. And so to finish up this story today, we're going to bring into another scene where we come against a tax collector, or we could say someone from the IRS. Leemos versos 24 y la primera parte del verso 25. So we're going to read the first part of, 24 and the first part of 25. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. When they had come to Capernaum, those who had received the temple tax came to Peter and says, does your teacher not pay the temple tax? And he said, yes. En los tiempos de Jesús, todos los hombres judíos mayores de 20 años tenían que pagar un impuesto una vez al año al templo. And so in those times, when Jesus was still walking the earth, any Jewish man that was 20 years or older, he had to pay a temple tax every year. Y esto fue algo que Dios puso en el libro de Éxodo capítulo 30. And this was something that God had put in the book of Exodus in chapter 30. Este impuesto equivalía a 2 días de salario para un trabajador promedio en esos días. And so this tax was equivalent to 2 days of work for like a worker that worked all year round. Y el impuesto del templo se utilizaba para mantener y reparar el templo judío. And so this tax was to repair and to contribute to the upkeep of the temple. Entonces, a partir de hoy, cada servicio aquí en nuestra iglesia vamos a cobrarles un impuesto por cada uno de ustedes de 2 salarios mínimos. And so from here on out, every time you guys come to church, we're going to charge you that temple tax. Entonces, son 180 o 200 pesos el salario mínimo, 200 pesos para cerrarlo. Cada semana que tú vengas, cada uno de ustedes tiene que traer 400 pesos y ponerlo en las cajas. And so basically, like the going wage here in Mexico is like 180, 200 pesos a week. So basically, every week you come, I want 400 pesos in the box. ¿Tenemos la cuenta de cuánta gente hay aquí? Do we have the ¿Cuántos written down hay? how many people are here? How many are here? ¿Cuántos? 135. Vamos a sacar la calculadora. So we're going to get out the calculator. 135 por 400. ¡Woohoo! 54,000 pesos la próxima semana. So that's like 54,000 pesos next week. La próxima semana nadie va a venir, ¿verdad? So next week, no one's going to come, right? Estoy bromeando, ¿eh? No vayan a pensar que es cierto. It's a joke, don't worry. Después de que Jesús y los otros discípulos llegaron a la sede del ministerio, este lugar llamado Capernaum, se acercan unos hombres para decirle a Pedro, Pedro, tu maestro paga impuestos. Y Pedro es like, creo que, no sé, sí, creo que sí.
And so after Jesus and disciples had just gotten done with the height of their ministry, they came to Capernaum, and there was a tax collector in front of them, and he came to Peter and he asked him, "Do you and Jesus pay the temple tax?" And he's like, "Yeah, no, I think yeah. Leamos el resto del 25 al 27. So let's continue reading the rest of 25 to 27. Pedro dice, él dijo sí, pero Jesús no estaba con él. Dice, al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. And so here Peter said yes without actually confirming with Jesus. And so then he had went to the house where Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From who do the kings of the earth take customs or taxes, from their sons or from strangers?" Peter said to him, "From strangers." Jesus said to them, "Then the sons are free. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the first fish that comes up. When you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and for you." Cuando Pedro regresa a la casa donde estaban hospedados Jesús y sus discípulos, Jesús sabía la situación y le hizo una pregunta a Pedro usando una analogía. And so when Peter had gotten back to the house where they were hosting Jesus and the disciples, Jesus had already known what was going on, so he did an analogy with Peter. Y le dice, Pedro, ¿los reyes a quién le cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? And so he asked Peter, "Peter, who do the kings charge taxes to, their sons or their strangers?" La respuesta es obvia. And the answer is obvious. A los extraños, los hijos están exentos. Obviously the strangers, the children are exempt. Por ejemplo, el impuesto que vamos a cobrar del templo aplica para todos ustedes, para los pastores no. And so, for example, this new tax that we're going to start charging here, it applies to all of you guys, but not us as pastors. Amén, pastores. Amen, pastors? Lo mismo sucede en el reino. Los hijos estaban exentos, pero los extraños tenían que pagar el impuesto. And it's the same in the kingdom. The king's sons, they don't have to pay, but the strangers pay. Y Pedro, como discípulo de Jesús, él no tenía por qué pagar impuesto. And Peter, as a disciple of Jesus, he didn't have to pay taxes. Porque él podía decir, él es mi discípulo, él es mi maestro y él paga el impuesto. Because he could have said like, "Oh, well, he's my teacher and he pays the tax." Pero Jesús enseña a Pedro que hay que pagar impuestos. But Jesus teaches Peter that you have to pay taxes. Mira lo que le dice en el verso 27. So look at what it says in verse 27. Sin embargo, dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle en la boca hallarás un estratero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, paga tus impuestos, Peter. Nevertheless, lest we offend them, go into the sea, cast in the hook, and take the first fish that comes up. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it for me and for you. So basically, go pay your taxes, Peter. Jesús le dijo, vete a pescar, Pedro. So Jesus is telling Peter, go and fish. Ahora, acuérdate que Pedro era bueno pescando, él era pescador. And so remember that Peter was a good fisher. He used to be a fisherman. Antes de que este hombre siguiera a Jesús, él pescaba profesionalmente, tenía su equipo. And so before Jesus called Peter into ministry, Peter already had his whole team and he was a professional fisher. Y Jesús hace un milagro aquí para mostrarle a Pedro y a nosotros que siempre debemos de mantener la paz con el mundo, con el gobierno y con la iglesia. Págale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. And so here, Jesus is not only teaching Peter and his disciples, but he's also teaching us that the best that we can, we need to be at peace with our government, with our church, with our community, and we need to remember to pay Caesar what is Caesar's. Jesús no vino a rebelarse en contra del gobierno.
Jesus did not come to be against the government. Él vino y pagó sus impuestos. He came and he paid his taxes. Paga tus impuestos, cristiano. So to pay your taxes, Christians. IRS o SAT, cualquiera de los dos. Either the IRS or SAT, whichever one. Te están esperando ahí, aquí cerquita. But they're waiting for you close by. Paga tus impuestos. So pay your taxes. Jesús lo hacía. Jesus did it. Tenemos que hacerlo como cristianos y ser buen testimonio. So we need to do it as Christians and to be a good testimony. Así como Cristo cumplió la ley, nosotros debemos de cumplir la ley. And so the same way that Jesus completed the law, you and I need to fulfill the law. Una vez más, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. So once again, give to Caesar what is Caesar and give to God what is God's. Amén. Amen? Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de la gran fe. And this is our good news today about the great faith. Antes de dejarlos ir esta mañana, tengo una pregunta muy importante que hacerte. And so before we let you go this morning, we just have an important question to ask you. Y la pregunta aparece aquí en tus pantallas. And the question is here up on your screen. La pregunta es si has nacido de nuevo. And the question is, have you been born again? Piénsalo. Think about it. ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? So what does it mean to be born again? Nacer de nuevo significa dos cosas. Being born again, it means two things. Número uno, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. Number one, that you would recognize that you are a sinner and that you would repent. Y número dos, que reconoces que Jesús es suficiente para salvar tu alma del infierno. And number two, recognize that Jesus is enough to save you from hell. Eso es nacer de nuevo. This is being born again. Y si tú has nacido de nuevo, entonces tú eres lo que conocemos como un cristiano. And so if you have done these two things, then you have been born again and you're what we call a Christian. Eres un nacido de nuevo. You are born again. Pero ¿por qué es importante nacer de nuevo? But why is it important to be born again? Había un hombre llamado Nicodemo, era un fariseo, que vino a Jesús escondido de sus amigos de noche. And so there was a man named Nicodemus who came to Jesus in the middle of the night to hide from everyone. Y él vino y le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo llegar al cielo? La misma pregunta que probablemente tienes tú. And he came and he asked Jesus, Lord, Jesus, how can I get to heaven? It's probably the same question you and I have had before. Y Jesús le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, aquí está, no puede ver el reino de Dios. And Jesus said to him, most assuredly I say to you, he who has not been born again cannot see the kingdom of God. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. If you are not born again, then you cannot see the kingdom of God. ¿Qué significa esto? So what does that mean? Que no vas a poder entrar al cielo. That you would not be able to enter into heaven. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? So then what would happen to you? La Biblia, la palabra de Dios nos habla de dos lugares. And so the Bible, it speaks to us about two places. Un lugar llamado reino de Dios o el cielo. So one place is called the kingdom of God, also known as heaven. Y otro lugar llamado lago de fuego, lugar de tormento, comúnmente conocido como el infierno. And the other place called the place of eternal torment, the lake of fire, also known as hell. Y si no naces de nuevo, no entras al cielo. Entonces, ¿qué otra opción hay para ti? And so if you're not born again, then you can't enter the kingdom of God. So what other option is there for you? La única otra opción es ese lugar horrible llamado el infierno. And the only other option for you is this terrible place called hell. Y Dios no quiere que tú vayas a ese lugar horrible. And God does not want you to go to this terrible place. Ese no es el plan de Dios. That is not his plan. Ese es el plan de Satanás para destruir tu vida. But this is a plan of Satan to destroy your life. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, Satanás, solamente vino a robar, matar y destruir. And so the Bible tells us that Satan only comes to steal, to kill, and destroy. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. But Jesus said, I have come to give life and life in abundance. Entonces el plan de Satanás es de destruir tu vida. And so the plan of Satan is to destroy your life. El plan de Satanás es de robar tu alma. The plan of Satan is to steal your soul. Y el plan de Dios es darte vida eterna. And the plan of God is to give you eternal life.
Si no has nacido de nuevo, la mala noticia es que no vas a poder entrar al reino de Dios. So if you have not been born again, then the bad news is that you would not be able to enter into the Y kingdom of eso es God. una mala noticia. And this is bad news. Es triste, It's sad, pero hay una buena noticia para ti. but there is good news for you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por ti, por ti, por ti. The good news is that Jesus died on Calvary for you, and for you. La buena noticia es que hoy tú puedes nacer de nuevo y decirle, Señor, entra a mi vida para yo garantizar mi entrada al reino de los cielos. The good news is that today you can give your life to Jesus and allow him to be your Savior and enter into heaven. Esa es una decisión que tú debes de tomar. And this is a decision that you should make. Voy a pedirle a todos que por favor cierren sus ojos en este momento. So please close your eyes in this moment. Todos con sus ojos cerrados. Everyone with their eyes closed. A lo mejor tú estás aquí esta mañana So maybe you're here this morning y esto de nacer de nuevo es algo que nunca habías escuchado. and this word of being born again is something you've never heard before. Y a lo mejor tú quisieras nacer de nuevo el día de hoy And maybe you want to be born again today y entregar tu vida a Jesús and give your life to Jesus y cambiar tu vida de hoy para siempre. and change your life today and forever. Si esa persona eres tú, te voy a pedir que levantes tu mano. If this person is you, I want to ask you to please raise your hand. Dios te bendiga, amigo. God bless you, friend. Ya puedes bajar tu mano. You can put down your hand. Dios te bendiga. God bless you. ¿Habrá alguien más? Is there anyone else?